Halo teman-teman and welcome to VOA Border Crossing Musik Dunia Lintas Batas. Hari ini saya berada di Washington DC, tepatnya di kampus universitas saya yaitu George Washington University. And I know kampus ini cukup sepi semester ini karena banyak mahasiswa bersekolah secara online untuk mempraktekkan social distancing. Tapi jangan khawatir karena saya mempunyai teman baik saya yaitu Presiden Amerika Serikat yang pertama, Mr. George Washington. How are you doing, George? Good, that's good to hear, man. Baru George, saya mau nanya nih, kan pemirsa belum pernah lihat nih kampus George Washington University. Kira-kira saya ajak kemana ya? Good idea. Kata George, saya harus bawa Anda ke pusat kampus ini, yaitu Cogan Plaza. Let's take you guys there, tapi before that, ada berita panas nih dari Queen, one of the best pop rock band of all time, dan juga a legendary 60s singer, yaitu Mr. John Lennon. So roll the tape. Rencana Queen dan Adam Lambert untuk mengadakan konser sebanyak 27 kali di 9 negara di seluruh Eropa pada musim panas tahun 2020 terpaksa ditunda karena pandemi coronavirus. Tetapi band ini memutuskan untuk melanjutkan konser mereka dengan cara yang berbeda, di mana mereka merilis album live pertama mereka, Queen and Adam Lambert Live Around the World pada tanggal 2 Oktober lalu. Album ini berisi kompilasi konser mereka yang diambil dari konser mereka di seluruh dunia. John Taylor, Brian May, dan Adam Lambert memilih lebih dari 200 konser. Album ini diawali oleh penampilan Adam Lambert yang membawakan lagu Queen yang sangat terkenal, yaitu Bohemian Rhapsody di acara kompetisi American Idol. Ada juga lagu dari Rock in Rio di Lisbon, Isle of Wight Festival di Inggris, dan Summer Sonic Festival di Jepang. Ditambah tur di Inggris, Amerika Utara, dan salah satu dari pertunjukan terakhir mereka di konser amal Firefight Australia. Album ini menampilkan seluruh penampilan Queen selama 22 menit di Firefight Australia. Sama seperti halnya penampilan mereka di Live Aid pada tahun 1985 yang membuat sejarah di mana album Queen ditampilkan secara utuh. Di antara 20 lagu yang ditampilkan, termasuk favorit penggemar seperti I Want to Break Free dan Don't Stop Me Now. Brian May sangat terkesan setelah melihat potongan kasarnya. Penundaan konser Queen dan Adam Lambert di Inggris dan tur Rhapsody Eropa sekarang dijadwal ulang menjadi tanggal 23 Mei 2021 di kota Bologna, Italia, dan berakhir di Madrid, Spanyol pada tanggal 7 Juli 2021. Hingga saat ini, band ini telah bermain di hadapan penonton sebanyak hampir 4 juta orang di seluruh dunia. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Tanggal 9 Oktober 2020 menandai hari ulang tahun ke-80 bagi legenda The Beatles, John Lennon. You may say I'm a dreamer. John Lennon meninggal di usia yang hanya 40 tahun setelah dia ditembak dan dibunuh oleh Mark David Chapman
pada malam 8 Desember 1980 ketika dia dan istrinya Yoko Ono kembali ke apartemen mereka di Upper West Side, New York. Saat itu, John Lennon baru saja menandatangani albumnya yang baru dirilis, Double Fantasy, untuk Chapman, orang yang membunuhnya. Kematian John Lennon yang merupakan ikon bagi musik rock and roll maupun pemimpin gerakan perdamaian masih menggema hingga saat ini. Kematiannya yang tiba-tiba masih meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi banyak orang. Chapman dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan pembebasan bersyarat terakhirnya ditolak pada tahun 2020 ini. Selama waktunya menjadi bagian dari The Beatles, John Lennon membantu mengubah musik rock and roll dan pop dengan rekaman yang inovatif, seperti A Hard Day's Night, Revolver, dan Abbey Road. Tetapi karena banyaknya perbedaan di antara musisi The Beatles, pada tahun 1970, The Beatles resmi bubar. John Lennon terus menulis lagu dan rekaman sepanjang awal pertengahan tahun 1970-an. Selama waktu inilah dia merilis single album solo yang terkenal, yaitu Imagine. Pada tahun 1975, setelah sibuk dengan musik solonya, John Lennon memutuskan untuk beristirahat dan menghabiskan waktunya bersama pasangannya, Yoko Ono dan putranya Sean. John Lennon juga memiliki seorang putra, Julian, dari istri pertamanya Cynthia yang ditinggalkannya pada akhir tahun 1960-an. Pada tahun 1976, John Lennon memperoleh status sebagai warga negara Amerika Serikat setelah menentang dideportasi oleh pengadilan Inggris terhadap hukuman narkoba. Jasad John Lennon dikremasi dan abunya disebar di Central Park, New York. Setiap tahun, penggemar dari seluruh dunia berkumpul di Tugu Peringatan John Lennon untuk memperingati ulang tahun dan kematiannya dengan menyanyikan lagu-lagu The Beatles. Living life in peace, you. Emang menurut saya John Lennon and the Beatles is probably the most influential band of all time, 100% no contest. Karena secara band mereka membedakan diri dengan band-band lain pada era 60-an dengan musik-musik yang sangat luar biasa. And for me the best Beatles album of all time probably Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Itu memang lagu-lagu itu sangat keren, sangat beda, sangat aneh lah. And you should check it out if you haven't. It's a classic album. Nah, pemirsa sekalian, sekarang berada di Kogan Plaza yang biasanya penuh dengan mahasiswa karena orang-orang pada study online. Semuanya jadi sepi di sini. Dan di belakang saya adalah perpustakaan kami bernama Gelman Library. Dan di sini menurut saya adalah tempat paling stressful di seluruh kampus karena saya hanya kesini untuk belajar sebelum ujian. Ini pemirsa, jangan kemana-mana karena VOA Border Crossing akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hey guys, and welcome back to VOA Border Crossing Musik Dunia Lintas Batas, masih di kampus George Washington University. Dan di belakang saya adalah alasan mengapa saya milih untuk bersekolah di sini. Karena gedung engineering atau insinyur ini. Gedung ini baru dibuka tahun 2015, tepat waktu saya mulai bersekolah di sini. Dan saya punya banyak sekali pengalaman di sini.
Saya harus membuat beberapa robot, termasuk salah satunya adalah untuk membantu petugas pemadam kebakaran. Tetapi proyek favorit saya adalah ketika saya harus membuat sebuah hovercraft dengan budget $600 atau 8 juta rupiah. Jadi itu cukup sulit tapi sangat menyenangkan dan tim saya dapat juara 2. Anyway, pemirsa, saya mempunyai berita panas dari Hollywood. This is about movie superstar Johnny Depp. Johnny Depp menjadi produser film Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Film itu diputar pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dalam Zurich Film Festival. Film dokumenter itu mengisahkan kehidupan keras Shane McGowan, vokalis band Irlandia The Pogues. Johnny Depp berpose di karpet merah bersama istri McGowan, Victoria Mary Clark. What I find most fascinating about Shane and his music is that it's untouched by impure hands. That it's pure, that it's honest, that it comes straight from his experiences, his life, his. Everywhere from falling in love with Victoria to having his teeth kicked in an alley. Disutradarai Julian Temple, film tersebut menggabungkan sejumlah arsip rekaman video dengan animasi, membeberkan kehidupan dan pemikiran McGowan. Film ini mengeksplorasi penyanyi utama Pogues tersebut, termasuk perjuangannya mengatasi kecanduan. Berbicara saat berada di karpet merah, Depp mengungkap penilaiannya mengenai McGowan sebagai subjek yang baik untuk dieksplorasi. Shane is, without a doubt, one of the great poets of any century. I think he's a kind of a Francois Villon. I think he's got most assuredly Bukowski. I think he's got Brendan Behan. I think he's got James Joyce. I think he belongs in that pantheon. Shane is a giant of lyric, of literature, and so yes, we wanted people to see that, you know. Johnny Depp adalah juga seorang musisi. Ia tampil sebagai bagian dari grup orang-orang ternama The Hollywood Vampires bersama Alice Cooper dan Joe Perry. Ditanya tentang hal yang paling ia rindukan dari tampil langsung selama pandemi virus corona, Depp menjawab, I miss the instant connection with the people who are there to share the experience, you know, because there's no band, there's no music, there's no sound if there's no people, right? It's the same in any, you can always bring it back to the people being the ones that are most important, you know. So yeah, I miss that, the instant connection with people. I miss the back and forth. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C. Wow, Johnny Depp, congratulations on the movie and I can't wait to watch it. Anyway, pemirsa, di belakang saya adalah sebuah asrama bernama Shankman Hall. Dan karena banyak mahasiswa belajar secara online daripada masuk ke kampus ini, gedung ini dirubahkan menjadi sebuah COVID-19 testing center. Dan hebatnya, semua guru, mahasiswa, dan juga staff George Washington University bisa COVID-19 testing for free. Tapi I wonder deh, kalau alumni boleh nggak ya? Kita nggak break dulu ya sambil saya cek. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana karena VOA Border Crossing akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hey guys, and welcome back to VOA Border Crossing Musik Dunia Lintas Batas. Masih berada di George Washington University campus bersama teman baik saya, Presiden Amerika Serikat yang pertama, Mr. George Washington. Say hi to the camera, George. George.
Sombong ya pemirsa. Anyway pemirsa, saya berada di UYard, yaitu pusat untuk sekolah hukum di George Washington University. Dan di sini banyak orang suka berpiknik, suka belajar, dan suka berolahraga seperti main frisbee. Dan walaupun saya bawa frisbee di tas saya, sepertinya nggak ada orang di sini untuk main frisbee with. Anyway pemirsa, mumpung saya di Washington DC, saya ingin introduce to you guys ke salah satu penyanyi New Edition, yaitu penyanyi R&B Johnny Gill yang lahir di ibu kota Amerika Serikat. Nah, dia hadir di VOA Border Crossing Studio bersama Larry London. So, take it away Larry. Look how you're shining, girl, you a diamond. You know you're priceless. Hi, this is Larry London, the host of Border Crossings. We invite you to join us on our show today as we welcome into the studios a actor, a singer, and a songwriter, and the sixth and final member of the R&B group New Edition, Johnny Gill. Wow, well, Johnny Gill is in our studios, and what an illustrious career. You've been with several multi-platinum groups. We just talked about New Edition and LSG. Yeah, you've been around for a while. Yeah. It was funny because just the other day, just going through some of my catalog and looking at some of the body of work, because I don't do that often, and you know, when I want to change the show, you know, you go back and we just go and revisit all the catalog stuff, and you just look and you go, "Whew, wow, I've been around here for a while." Huh? What a blessing. Do you have a favorite time period or a favorite kind of group or things like that in your background, or is it all the same? All huge. It's all huge, but I you know, because I just appreciate the art, period, and music. I don't care where and whom. It's just I have such a great appreciation for it, and I love listening to all types of music. It's amazing to me. I mean, watching how we all. It's the funniest thing is I found that music is like air. We need it. And watching when you go to different countries and places where we don't even speak the same language, but yet something about music brings us all together. Yes. You can't, you know, it's amazing to watch the impact and the power that it has. And you get to experience something that many people don't, and that's when you're on stage and you're singing in English in a country that doesn't speak English, and they know every word to your songs. It's truly amazing to watch that. That's what really mesmerizes me, to watch people that can't speak an ounce of your language, but yet they can sing the songs, and it's just amazing. And you've been inspired by some of the greats, like Al Green, I read. Oh, Al. And even the album is a little bit, you got some Luther Vandross. Yeah, going Lou. on. We got, you know, the tribute to Luther on there, on the Game Changer 2. You know, yeah, Stevie Wonder. The list goes on of people that I've admired for many years that are part of my life, that are my dear friends. And I've been really, truly blessed to be in this business and then have those people that you know, you grow up listening to be a part of your life and become a part of your family. It's like such a great reward. Well, we're blessed to have you here in the studio, and also Thanks the for great having music me. you've given us, because Thanks, music Sam. will live on forever. And so thank you very much for joining us. The album is called Game Changer 2, Johnny Gill. The iconic Johnny Gill is here in our studios. Johnny Gill is our guest here on Border Crossings. So love a woman. So love a woman. So love a woman. Oh, no. It's such a strong connection. Unlike anything I ever seen. Feels like the right direction. Yeah. The warmth of your affection, I feel it watching over me. You got all my attention. When, baby, your love is so divine. It's just like paradise. When, and it's a beautiful design. Girl, you give me life. Ain't nothing like that. Come on. You ain't got nothing. Make
$1,000,000. That's my baby. Ain't nothing like that. I'm talking about the soul, yeah. Well, yeah, yeah, yeah. Well, ain't nothing like that. When you ain't got nothing, makes you feel like my baby, my baby. I'm talking about the soul, yeah. Baby, 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 baby. Yeah, yeah. Yeah, that's a great song. Wow, suaranya ngetop sekali ya. Nah, selain New Edition, penyanyi ini adalah juga salah satu anggota untuk supergroup LSG bersama Jared Levert dan juga Keith Sweat. And if you haven't checked out his solo albums, you have to check it out, bernama Game Changer and Game Changer 2. Nggak akan kecewa deh, I promise. Anyway, pemirsa, di belakang saya adalah gedung terakhir yang saya ingin perlihatkan di kampus George Washington University. Ini adalah stadium kami bernama Charles E. Smith. Di sini tim basket, tim volley, dan lain-lainnya tanding setiap minggu. Dan kita sebagai mahasiswa bisa nonton secara gratis. Seru banget deh pemirsa. Anyway pemirsa, nggak kerasa kalian sudah hang out bersama saya selama 30 menit di kampus George Washington University. Thank you guys so much for watching VOA Border Crossing Musik Dunia Lintas Batas. Jangan lupa untuk follow di media sosial kami yaitu VOA Indonesia. Saya Ganir Pratama and see you guys next time. Go GW! If there was no you, there'd be no me. Think about that girl. Yeah. Now what would I do? Where would I be? If there was no you, there'd be no me, no me, yeah. If I could have anything, put it on everything, that it would be you. That I just want to give.